خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un comportement, un vilain comportement, un mauvais comportement, un comportement que Allah subhanahu wa ta'ala déteste.
Allah n'aime pas ce comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas voir, il ne veut même pas entendre ce comportement. Chers parents Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous vivons avec ce comportement. Peut-être tu as ce comportement en toi, peut-être moi aussi j'ai ce comportement. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala déteste ce comportement. Quand tu regardes aujourd'hui la société, la communauté, partout dans le monde entier, quand on parle de nous les musulmans. Il y a un comportement qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Chez nous, c'est même pas grave. Chez nous, c'est même pas un mauvais comportement. Chez nous, Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas besoin de ça. Je vous donne un rendez-vous de suite là. On va décortiquer ce comportement qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Tiens-toi prêt, concentre-toi, écoute attentivement. Nous allons parler de ce comportement. En faou ani ambao. Encore la menikela bela kafoni. Ni jogo ye jogo min kabbo ala ta'ala. A jogo ye jogo kuntanye. A jogo ye jogo min yere kasab boni me ala ta'ala fe. Ala ta fe. Ala te fe ka me kuma te ko ka ye. Ala yere te fe danfeu ni jogo ye surunya danfeu na. Ayi ante flanga fo ya mabi. Ayi ante jana ya mabi. Ayi ante bara kuntan foyi mani bara kuntan berele ma shimiriya tala ka foko jugumando oko sama nyini lamenikela befe isigi yoro bi ikloma doni na kosebe tumado kuma min foto e yere ta jate ka foko jugujugudo kuma ka min foto e yere nyene ka fo ja ne ma don ka foko ala kedime ka ne kontebo ka benima oko so an fawni ambabo amena ala karama nyini sallallahu alaihi wasallam ayeni ko fo anyeni kangarde na jogo bila ala te ya faima na jogo bila ala te hinaila na jogo bila sutarate glabori kan ala taala bolo. Quand tu as ce comportement là, oublie la protection divine de Dieu. Quand tu as ce comportement là, Allah ne te regarde même pas. Quand tu as ce comportement là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te délaisse. Tu es exposé, sans protection. Tout le mal peut t'atteindre parce que tu t'es éloigné de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Donc, Allah ta'ala son amène à kuma jogoka. C'est un comportement, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, on se pose la question, est-ce que c'est pas nous-mêmes on a ce comportement-là? Hier nuit, peut-être tu étais avec ta copine, ou bien tu étais dans un endroit illicite. Tu étais avec tes camarades, avec tes copains, et tout ce que tu as fait la nuit, le lendemain tu viens, tu exposes tout. Ah, hier c'était tellement intéressant. Hier j'ai bu 2 bouteilles d'alcool. Tu étais seul. Tu étais seulement avec tes amis. Non seulement tu as fait une chose qui est illicite, et le lendemain maintenant tu viens exposer ce que tu as fait. Ah oui, moi j'ai 3 copines, moi j'ai 4 copines. Quand tu vois une fille qui passe là, il dit à ses amis, oh, moi j'ai fini avec celle-là. Oh, moi j'ai fini avec celle-là. Au fait, tu as fini avec elle, tu n'as pas fini avec elle. Quand tu faisais l'action, qui était avec vous? Personne. Mais le fait que tu as vu la personne, tu veux exposer maintenant pour que, alhamdulillah, on te dit, mais tu es un garçon. Ni jogo jogo baye bi adamado ka kunyala. Amena do hadisa la ni Qur'ana. Ma munu be juguman ke. Juguman tumo ko bolo watini ala soso do. Ala te ala soso min fe. Ale ala kotaka ala soso. O ma le bode dugusa gbela atemena ala soso min ka fa yo bla fere la le beyado. Amena ala karama nyini sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala kanime ka munke ka nunu makono. E me jana ye do hadisa kono. Est-ce que bi eko ki sebebe ka dinama eko ki yere di Allah ta'ala ma eki sina ka wolo ka bo kokorum bela ka Allah ta'ala ta me yalaw ele ka imagi koromon ele ka ala kota fen koromon obe mu nyina bi e ka actualité nyana mayala. Tu dis alhamdulillah, j'ai changé.
Souvent même quand tu étais dans ta jeunesse, tu faisais des choses même là, personne même ne te connaît. Ça s'est passé en Afrique, tu étais avec tes camarades. Aujourd'hui, tout le monde a changé, la vie a changé. Mais tu veux nous rappeler de ça. Quand j'étais en Afrique, j'étais comme ça, j'étais comme ça. À chaque fois, tu essaies de parler de ta vie. Tu essaies d'étaler ton passé aux gens. Donc, amen ala kirama nyiniga. Ni jogobe maamunu la. Ya lame kosebe. Ala karabe na neni ebla sarak. Sallallahu alayhi wa sallam. Ala karako hadisala neman kisibaye. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. كراكو صلى الله عليه وسلم كل أمتي mu'afan illa al-mujahirin. Ko Allah Ta'ala bena kotolike ya fali besekela, Allah Ta'ala bena sutaralike maula, maminu no ye kokoron ke, kokoro mi may, me tunya na, olu klala ko yere lase ya fali besekela mantom bema illa al-mujahirin. Fo maminu be kojugu ke kakla ka kojugu labo kenema. Allah te ya fa uluma. Kera bena hadisa do di kuma kan do fo hadisa ni kono wa inna minal mujahara ka kokoro langene ma ya kenema ika minka dogola an ya'mal ar-rajula kuma do ye bara do ka kala cheya kala muso billahi sufe ale temena kodola sufe amalan ay bara do ke thumma yusbiha wa qad satarahu Allah alayhi kasoro ala soso min kala bolu sufe kunu sufe ala ya sutara atume sutara bonda kono anaka chieni ni alaka ala soso ala madien ka alabla ama nimna ninkeneka sayama sama ka to ninkeneka mogoma ye kalalama ma ye ka to ninkeneka ala utala ya sutara kasoro abi chieni ka men du sagbela ya aba fo ya fulan mon ami mon frère karamasera amiltul barihata kadha wa kadha kunu kaninke wa qad bata yasturuhu rabbuhu kasoro aleka kashuni mbeke ala kenime ka sutara julumu mun kala bulu julumu sabani me ka amma kono me Allah Ta'ala madien ka julumu ni yara ma fo ila Allah Ta'ala ya sutara wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu ni dugu sagbela ale yɛrɛ bɛ sin ala ka birifani min fɛnzɛn a ka julumu kan a ye sutara min fɛnzɛn a kan ni dugusa gbɛla ale yɛrɛ bɛ sin dɔrɔn ka birifani ni sutara wuli ka bɔ a yɛrɛ kan n ka min kɛ ɲɛfɛ bɛɛ bɔ a kalama bi ni hadisa an bɛ to nin de bonda kɔnɔ an bɛ nin hadisa ta k'a kɔnpare bi an yɛrɛ ma n'an ka kɛwalew ele ka waati tɛmɛn'u la ele tun bɛ waati min na Gabon yi ka funankeniya kɛ yi ka sunguriya kɛ Gabon ele tun bɛ waati min na Sierra Leone yi ka sunguriya ni ka kameriya kɛ Sierra Leone ele tun bɛ waati min na Mali la yi ka kameliya ni ka sunguriya kɛ Mali la e tun bɛ waati min na Liberia yi ka kameliya ni ka sunguriya kɛ Liberia e tun bɛ waati min na Côte d'Ivoire walama Lajinɛ e yi ka sunguriya ni ka kameliya kɛ i tɛmɛn'o la i ni maa dɔw yɛrɛ bɛ sigi la bi ka ɲɛnamaya la olu tun k'i ka ko kɔrɔ tɛmɛni ninnu kalama bi ele changer la yesla ɲuman ta tuma dɔ a waati kɛla ka sɔrɔ e tɛ fa dulɔ la a waati kɛla ka sɔrɔ e tɛ fara sunkurutigɛ la a waati yɛrɛ kɛla ka sɔrɔ e tɛ fosi dumuni haramuw tɛ a waati kɛla ka sɔrɔ e tɛ fa mɛsi do la a waati yɛrɛ kɛla ka sɔrɔ e bɛ minijipuw de don ani ka bɔ komi cɛw ele ka san 20 ɲɛnamaya tɛmɛni san 10 ɲɛnamaya tɛmɛni bi i kɛnimɛ ka ɲɛnamaya kura dɔ damina duniya fan dɔ la ni adamaden dɔw ye olu tun t'i ka nin ɲɛnamaya tɛmɛni kalama mɛ fi ele y'i ka albumu ne ta i ka fotow bɛ albumu min na mɔgɔ minnu natu i ka so kɔnɔ k'i ka albumu ta k'a d'o ma o ye e ka ɲɛnamaya tɛmɛniw lajɛ
i tun bɛ mini-jupe don waati min na k'i sengalaw yɛrɛ maaw la ani i tun bɛ to ka pantalon n'a ɲɔgɔnna don waati minnu la i ka album min ta t'i bolo k'a di maaw ma ko y'i ka ɲɛnamaya tɛmɛni lajɛ a bɛ komi ala y'i sutara san 20 tɛmɛnin kɔ a y'i bila sutara bonda kɔnɔ k'a sɔrɔ i ye julumutɔ de ye ele ko la fo ne yɛrɛ ye n ka julumu tɛmɛni ninnu le yira ka adamadenw na bi i bɛ taa maa minnu sɔrɔ k'o ka bon kɔnɔna la ko album t'o bolo o ka san 30 san 40 san 25 tɛmɛni photo o le b'o bolo a kelen tɛ dɛ k'a fɔ ne bɛ nin de filɛ n kelen na o tɛ dɛ invitew ni lonaw ni maa minnu bɛ n'a ka so kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ tila k'a ka ɲɛnamaya vie kɔrɔ tɛmɛnin bɛɛ ta ka o di maaw ma ni dɔ y'o kɛ ni maa kelen maa fila maa saba y'a ye e ɲɛna k'a fɔ a bɛna mun fɔ n'a bɔra a bɛ taa fɔ ko he non ne tun bɛ muso nin kɛla ala ɲɛsaranya min ye ja nin fana tɛmɛna ko dɔ de la i y'i yɛrɛ di adamadenw ma ne tun bɛ nin cɛ tala maa sugu min ye ja nin fana tɛmɛna ko dɔ de la tout le monde peut avoir un passé tu peux avoir un passé positif comme tu peux avoir un passé négatif le passé peut rester passé celui qui a fait l'action tu peux rendre ton passé un passé simple comme tu peux rendre ton passé un passé présent. Si tu veux rendre ton passé un passé simple, un passé même que tu ne veux plus en parler, tu as la clé. Ni mɔgɔ ni dawara k'i bila kumana, elle est le kɛtɔ kumana, mais elle est qu'à passer. Tu veux toujours rendre ton passé présent. Parce que muna e fait et tɛmɛna ko minnu la a bɛ kɔnɔ k'a fɔ ko valeur ba le tun bɛ e la o waati. Donc e ye environnement kɔrɔ dɔ ye tuma dɔ maaw t'e jate la e bɛ fɛ k'i ka kameleya n'i ka sunkuruya tɛmɛn'u le yira anw tun bɛ nin la waati min ne tun bɛ fɛn dagbalaw ne don ne tun bɛ sanuw le don ne tun bɛ nin ne don ele b'o fɔ maaw tolo kɔrɔ k'o fɔ maaw tolo kɔrɔ k'o fɔ maaw tolo kɔrɔ fo maaw yɛrɛ bɛ taa e ka passé yɛrɛ f'u ye ele tun bɛ ninnu don ka taa min ka taa ala kotaw ni ala sɔyɔrɔw la e y'i ka julumu tɛmɛn'u bila kɛnɛma i y'a bila fɛrɛ kan ka sɔrɔ i ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o tun t'a kalama foyi o tun tɛ fosi kalama mais aujourd'hui tu as fait sortir ça c'est un peu ça aujourd'hui raison pour laquelle quand tu regardes aujourd'hui la société chacun essaie de faire sortir ses passés même si ces passés là sont des passés négatifs mais il veut toujours faire sortir alhamdulillah ka passé pour que maaw y'a dɔn kira ko sallallahu alaihi wasallam ko alaw ta'ala ka sutara alaw ta'ala ka lafiya alaw ta'ala ka yafa k'a bɛ se borila jɔn bɛɛ la kafoni kan fo maa minnu bɛ o ka kojugu ta k'a yɛrɛ ka kɛnɛ ma fo ale y'a ka san 20 photo dɔ le ta bi ale bɛ furu kɔnɔna na n'a muso n'a den maaw ka limaniya b'a la mais il faut qu'il prenne une photo avec sa copine il faut qu'il partage ça mais dès que quelqu'un comme ça i denw kɛtɔ ye la anw fa de ye ta n'a ka sunkuru c'est quel exemple tu donnes à tes enfants et anw ba de ye ten a n'a ka kamele c'est quel exemple comme ça tu donnes à tes enfants ne i denw yɛrɛ man kan tɛ ka nin kuma mɛn nin ko yɛrɛ ka kan k'a kɛ komi a ɲɔgɔnna yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ e ka ɲɛnamaya la i denw ye misaliya ɲuman ta i la i ka waati tɛmɛni baaraw a tiɲɛna ɲaɲa i denw tulo kana don a la e fanfɛla la i b'i yɛrɛ arranger pour ne pas que maa y'a fɔ i denw ye n'i tigɛla ka bɔ ɲɛnamaya tɔgɔ la mais ni e ma tigɛ ka bɔ nin ɲɛnamaya la tu continues avec cette vie là aujourd'hui ça fait tellement rire quand on essaie de faire comme les gens ils font ça toujours rétro. Regarde, rétro. Il était avec sa femme, c'était sa copine durant 10 ans. Ana furumuso me ɲɔgɔn fɛ bi. Ano tun ye sunkuru ni kamele le ye san 20 tɛmɛnen kɔ. Depuis son mari était son copain, il venait derrière elle, au photo b'a bolo. C'est-à-dire, il prend ses passés, un peu présent, tu affiches. Et vous pensez que les gens ne sont pas intelligents? D'abord, toi, tu étais avec ton copain bien avant que tu te maries.
en pensant que tu es en train de dire que oui, il y a longtemps je suis avec mon homme, tu es en train de t'exposer. Adamado kanga ko lajani hakili. Femini alaya di mama aye fenyuma baledi amami hakili. Tu es avec ton mari. Aujourd'hui, il est ton mari. 20 ans passés, il était ton copain. Mais pourquoi tu veux nous faire savoir qu'il était ton copain depuis 20 ans passés? Cela veut dire que tu étais avec lui dans l'adultère. Et tu n'as tu me fait la sosole là. Il n'a tu me fait chétana barale là. Afla ka yere lebu dunia ya ye. Mais wallahi i hakili te senima. Mais est-ce que tu as besoin de ça? Ah, on a duré ensemble, hein? Eh bien, tu veux présenter ou montrer la fidélité où je suis avec elle il y a tellement longtemps de cela. Mais dis-toi que tu es en train de t'exposer en montrant aux gens qu'il y a longtemps tu étais dans la fornication. Il y a longtemps tu étais dans l'adultère. Il y a longtemps tu étais dans Alasasobaro. Comment on de boyo? Et qu'on intende à follow ma foko a aïe. Nye asoroka ala mon kanya aïe. Et nous benyons fait kabina be santam segila. Faut katase asam mouani durina benyon fait jani yafo. Donc muna ma yere kakankani imagi suguta tugunin ka yera dunia la. Donc ni nebe bourla bi amika wola. Wati de la un musulman doit être intelligent. L'intelligence c'est quoi? Et bien en koko kebi sigi ka konte bo. Est-ce que net me bara minani wati la bara nyuma lo bara nyuma tunte? Bi ala yen deme ka hakili ni limania dia ne yere kakanka dambla nkakanka nkodo koko na be hakili la dinga kote menu la mi ala sosoy nyembolo bo abela ka bedabla metu an kanina se kamere doma olu nyon wiya folate olu le no sigila baroke yoro la oni sunguru min ka nyoye kunu ayere sunguru wele sunguru ma lamna aburla sunguru ko sunguru ma jate. Le lendemain, il est avec ses amis au grain. Il commence à parler de tout. La fille, là, j'ai dragué la fille. Là. Elle a accepté. La fille, là, c'est une fille très facile. Souvent, les hommes sont tellement mauvais. La fille, même, est-ce qu'elle t'a accepté même? Mais il va venir parler de la fille. Il va venir parler de la fille. Mais nous, il reste signé maintenant. Il reste la colonie. Parce que même quand on a fait galonner là, ce qu'il dit là, c'est même pas vrai. Ah, j'ai fini avec elle. Il dit qu'il a fini avec elle, et pourtant, Alama Bolo reste Mousso Mafolo. Tu as fini avec elle, tu n'as pas fini avec elle. Est-ce qu'on a besoin de ça au guérin ici? Il y a là-bas en Oumawa. Parce qu'elle est tombée. Comme une temena, à temena, elle est allée les dire. À son ilawa, à ma son ilawa. Mais mon benana kana au fo gerena o ko son hakilima do be ni galon sugu tiga doron o beta fo sunguru ye doron ko a ko chen ko a yisoro ayama ko bebila sunguru bena kana dunia jangata ni dunia fitna bela wulala parce que galon tiga lo be traité télé donc anya donc a fo ko nunu le kachanga société là bi réseaux sociaux yere fanaka amaw yere fana kacha bi katne beka. Surtout Moussolakao. Nimi m'a fait que lui là il m'a dragué. Lui là il a parlé, il voulait me draguer. Nine mana kanouye bi. Et ini adamadenya kumake ayo folie ke ayo kumaka on fali. Adamadenya ka lukono la ola nyininga ka famille manyininga. Dobo beta ka foko kalama sera ya blala neko. Eni ala utala se kalama sera blali eko. Karama sera ya fo ka be fewa. Karama sera ya fo a be fewa. Amo fo. Me be singa karama sera ere fana to ta kochi. Oye munye oye chelaka we. Amese musolaka oye musolaka we. Amese chelaka do ka bondama. Chelaka do fana mo tesna la utala nyede. Muso yiye. Adamadinya nyuma bonda kono. Slamaya saura bunda kono tumado annatani me furula ayi wole sutara la danfen fo imame eleni ale yere doroni
kwa ye fe ya furu balmache ama fo kwa ye fe ya jene ya aye fe le ko ni be fe ka furu ama kwa du fo de iba fe wala ma ita fe odorondo ma fe wala man ta fe odorondo ni abana a hamina ko fola eni mun keli kaka ni wati nyona la islamato ka ni ta fe ya ira ka fo ki ta fe muso do na kana representer ala kira sallallahu kira ko ka te muso fe sahaba cha barale ka muso ta ma otaye ka fo ki bena ni muso lebu wala ma ni muso te muso nyuma wala ma ni muso beta c'est pas du tout vrai. Soyons souvent responsables, soyons souvent un peu sérieux. Okoso ama nyini slama befe. Adamade ni slama nyon sutara, Allah Ta'ala bi sutara. Mami ye abaden sutara bugukolo ko kan Allah Ta'ala bi sutara. Ne konin ko ni cheya fa muso ye ko mi furu te ko juwe de. Ni muso fana ya fo cheya ko Allah la nyefe ye furu o fana te kuma juwe de. Mais kuma fala mami nyenani mado ale te fosi la togo nyini ko ale te foi la ka fo ala la be to fo e ba mo suyi abe boni maw ka dossier kelengele ani yere furu nyini ngane la wallahi ya tigille bulo ama la nyini juguman kama ni ta fa furu bunda kono ayara ka ala ka fo nti fa furu bunda kono abete mena ka dama de nyai me bi ole ka jugu bi an ka société la muso be fe ka furu ke chaw be fe ka furu ke qu'est-ce qu'il veut maintenant? On fait passer maintenant un imam maintenant entre nous. Là, l'imam maintenant il est l'intermédiaire. Mais c'est tout à fait normal. Parce que à quoi benyami mami sutrata ko la ko na bete amedina modo la teme anyefe pour que oyeke anchema pour ne pas que ko est débordé. Mona parce que bi ma chite c'est la sutrali kela. Kasoro ma menu be adama de nyon sutra. Ma menu kalimania kaseni ni sutara mo do obeko ka sutara la kiyaman don hadisa ya yara ka foko Allah Ta'ala be na gbere aka jowna mu'minu ni Allah Ta'ala gbere lola ala be sinka o hakili laji o ka julumun temenula mu'mini ha mu'mini me se ka yere julumun bunda kono Ibn al-Qayyim ko julumu ye fenye abe mumini la soro abe ala nya saranya jon la soro komi abe ala sosola la soro mais ko ala nya saranya mo be o yara ye julumuna no ye ala soso ni ala soso ko yo soro o be sinka julumu ya fani ni Allah Ta'ala fe astaghfirullah o bo yara lasi Allah Ta'ala materia boloma ala fana mo sutara ni Allah Ta'ala ko sutara o lu yara be to sutara bunda kono. Mais groupe to kele mi me Allah Ta'ala soso oto yere la si alama obeto ni ala soso bunda kono e ba ye olu be talama ala soso la groupe jama Allah Ta'ala bo lu jati ala soso la wi kera ko hadisala koni Allah Ta'ala ka na gbere la mu'mini na kiyamalo abe mu'mini hakil laji aka julumun temenula yeni nke dondo yeni fo dondo ni julumun ko ila soro mu'mini me singa fo ala yeni bela ka fo ninke ala ba fo mu'mini ko est-ce que ngi lebuwa mu'mini ma fo ko alayman lebu mama bo kalama ntuye julumun toye nkani nge me ala yen sutara ala ba fo mu'mini ne ala yi sutara ifana tola sutara bonda kono ifana yi yere sutara ye julumu ya fanyini ne Allah Ta'ala fe ne ala madien ki labla ne ala madien ki i ka segere jensen ki to dugukolo ko kan bifana ne Allah Ta'ala bena i julumu ni sutara komi ni sutara na ye dugukolo ko kan chomi Allah Ta'ala be singa ka sutara birfani fenze i julumun kan ka kla ka ya faima ka kla ka arjine dima o ye jonye o ye mumini ye jonye ma min koko ala ka fo ala ka ke ala o fana me se ka yere julumun bunda kono kuma la nyini ye munye bi silamaw il faut que nous soyons responsables anyan jija ka hakili nyuma ta kan ka nyama ni labara nay note e kenime ki yere fere e kenime ki yere labla
i kanime k'i ka jɛnɛya tɛmɛn'u yɛrɛ kɛnɛma i kanime k'i ka ala sɔsɔ tɛmɛn'u yɛrɛ kɛnɛma k'a sɔrɔ ala ta'ala tun yafali ma ka ban Allah t'avait déjà pardonné. Dieu il t'a pardonné, mais toi, avec le passé là, tu reviens encore avec le passé là. Et pourtant, tubi, condition me met tubi là, odeye, nyemin kenya la jo, nte segi akanko, pour que Allah ta'ala nga yafa toi placé là. Mais Allah yafa l'ilema. Ayi toli kiye. Julumun temenou là. Ele be bankata julumun temenou là bo tuuni kana o bange kenema. Ele ye kodo ke souffre, ala yi sutara kasoro ko jugulu. Ele ma dawma dugusa gbela ebe bafana kana o bange. Alhamdulillah. Amena ce groupe do ma sise. Olu ye mawye minu ye réseaux sociaux mawye. Olu ye mawye minu ye réseaux sociaux mawye. Amadam na bondage mana. Wode ye anniversaire kalaw ye tolongelaw dina nogolaw dina slama ikala almami wa ikala almami fala ko wa ikala commerçant wa ikala ni sugu ye ele nyene ka fo ki ka anniversaire mi meta ka kala fana ka a publier slama dom bi dina ni kala tolonga dina e wallahi ni antuma dina ni ala kara sallallahu alaihi wasallam antuma yara manyininga antuma na dina ni tan nenjuma kan nemi mese seninya na komi an ka cidin sen mamba nemi me feka aka ala soso ke ka yara fo yena kana ka ala soso kele ka yara pour que dunia yayi ah oui don joni me o ka shetana buju menani me o ka shetana gato joni me o ka shetana commentaire damna ni me c'est-à-dire ka Allah ta'ala soso yere labo kenema bi innal insana li rabbih lakanud Allah ta'ala ye mu'mini munu sutara ko to ka Allah soso la ka ya fauma o yake mamma la shu katama julumun beka bo Allah ta'ala mais julumun mu me adamaden la shu julumun kelilo fana ka juguna be c'est comme au quartier au ka kina au ka karela ele sigilin tola sumuru do sina ka temenya koro kamele de minumbe nunu bela ka foni kan nata ye munye sumuru ni ke olutai o bebe na sumuru ko sufe bebe ni hamina ko ni ikun ya fo sumuru ni sufe mais sumuru sina ka somo kelembela o chema sumuru sona mina we fo fana ye sumuru mna tlebana le katama na e katemena e mogo nyakoro non seulement abe mina o many mais foye na ka jeneya ni anaka ala soso ni yira kenemale ay foko ala la ede che muna ale ye fin soro ateru mase min soro la ale be singa ta labo kenema ka ta yira kabela kasora ni sumuru temena mana kamunu la sufe ma foye ma ba kalama mais kana ka jeneya officialiser ça au beke kenemale le rythme 16h wati anaka sumuru beteme bebaye demsa minu fana me caméra kuraye kamelen to bebe natala ala le vieux père là il est trop courageux c'est sa copine qui est là avec demsa on bebla à la sosola avec demsa on bela natani chenina ale kelena ka julumu fana me banka maw lado julumu bunda kono do be demsa on bebe nyaba fait je vais être comme le vieux père là me fait ka kele comme il me tourmi aye demsa oni caméra don ayo bela ka foni encourager aya bara nyona kelila et on fait farafina copie kolele nanye minye do amesin goleta nanye minye do amesin goleta kala bara fenfe na beteme an nyakoro na kadi anyi ala soso le wa ala soso te wa fanya nyona ke ebe muso do ye obeka ngateme slaka meshi mi makuna ale kelempe no fe abese ka muso muga muso bisaba abo lannata ka meshiko
i sungurun do ka machine nyana sungurun do ka machine checken no lu fana me fe ka machine do no tala lola sa lu fana me e ka machine nyona le nyini ele ka kojugu ni kala sababu ye ka ma joli la su kojugu kali nyona ma o ko son ka kojugu ke ka labo kenema bara chujugu belebelele ebe maw fara yere kan kelila ebe mawla nata kelila ebe mawla nyabo kojugu yere fana fe kojugu be kojugu mais mi ma ta ke dogola mama ye ala ba don ka fo ka kenime ka ke ale fana te kan ma encourager ala o fana na ka julumu ya o fana ka julumu ka fisa doni ka teme emi ma ke kenema ka mawla su ala afla be julumu to mais emi ma ke kenema e fana ka julumu fanga ka bo kojugu parce que bi ni anw ye min ye dɔrɔn an bɛ ɲɛbɔ de fɛ ni anw ka fɛn fɛn ye bi an fana bɛ fɛ k'a ɲɔgɔnna ladeli a kɛra donfani ye wa a kɛra bolifɛn ye wa a kɛra so ye wa hali ni an yɛrɛ ka salon kɔnɔna na an ka meuble n'a ɲɔgɔnnaw n'an y'a ɲɔgɔnna ye n'a diyala n ye an fana bɛ fɛ ka meuble nu ɲɔgɔnna san mun na parce que o de ye anw lanata o de diyala anw ye an fana bɛ fɛ ka ɲɔgɔnna ta bi adamaden b'a ka ko bɛɛ la ɲɔgɔn ma le côté bɛɛ la commerçants ka côté la sɛnɛkɛlaw ka côté la nafolo ɲinikaw ka côté la domaine bɛɛ la a ma fɔ ko mɔgɔ kana i la ɲɔgɔn ma i bɛ se i lala i silama ɲɔgɔn ma baara ɲuman kɛli la a karama sera kɛnime ka nin kɛ i lɔ n y'a ladiri baara ɲuman kɛli la o ka ɲi kosɛbɛ mais karama sera kɛnime ka baara jugu kɛ i lɔ n ye a ladiri a ka baara jugu ni ɲɔgɔnna la hadisa dɔ bɛ yen kira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallama ko ad-dunya li arba'ati nafarin ko Allahu Taala ye duniya kɛ k'a di maa 4 de ma adamaden sigiyɔrɔma 4 olu le ta ye nin duniya ye a lamɛn kosɛbɛ Allahu Taala ye nafolo di dɔ ma ka ban ka lɔnni di a ma lɔnni b'a la nafolo b'a la Ala ma lɔnni di la an ma ka nafolo fana di an ma Ala ka nin 2 bɛɛ d'a tigilamɔgɔ ma o ye groupe fɔlɔ ye a bɛ siran Ala ɲɛ n'a ka lɔnni ye a ka nafolo fana a b'o don Ala ko da fɛ a b'o kɛ ka madɛmɛni kɛ lɔnni dila ma nafolo dila ma a b'a 2 bɛɛ labaara baara ko ɲuman na olu le ye maa ye duniya maa minnu ye top ye ceux qui sont top a bɛ fɔ olu le ma ko the best one olu de ɲɔgɔn tɛ yen degré la labara Ala ka lɔnni d'a ma ka nafolo d'a ma a bɛ siran Ala ɲɛ ka nafolo la a bɛ siran Ala ɲɛ ka lɔnni na olu ye groupe sigiyɔrɔma fɔlɔ ye a 2nan lamɛn groupe sigiyɔrɔma 2nan Allahu Taala ye lɔnni d'a ma Allahu Taala ma nafolo d'a ma mais a lajɛ han ale bɛ miiri jɔn ma lɔnni ni nafolo dila min ma ni o tigi kɛni bɛ k'a ka nafolo sara ka bɔ Ala do ye lɔnni de dɔrɔn pe di ale ma Ala ma nafolo d'ale ma ale kɔni m'a ka lɔnni do Ala sira da fɛ a bɛ ban fana ka nata numéro 1 na Allahu Taala ye lɔnni di nin cɛ ma a ye nafolo d'a ma nin cɛ fana walama nin muso b'a ka nafolo do la Ala ko sira fɛ Ala do ye lɔnni dɔrɔn pe le di ne ma a ma nafolo di ne ma ni nafolo tun dila ne ma ka fara n ka lɔnni kan ne tun bɛ na n ka nafolo la baara komi karama sera b'a ta kɛla cogo min groupe fɔlɔ nafolo dila ma ka lɔnni d'a ma a b'a labaara la ka ɲa groupe 2nan lɔnni dila ma nafolo ma d'a ma mais ale bɛ nata nafolo min dila nin ma n'o ɲɔgɔnna tun dila ale ma k'a fara ka lɔnni kan a tun ma don sila ɲuman fɛ ale ye miiriya ɲuman min ta o ye o fana bɛ kɛ baraji ye k'a la ale ka lɔnni kan o ye groupe sigiyɔrɔma 2 groupe sigiyɔrɔma 3 sabanan o ye maa ye Allahu Taala ye nafolo d'a ma Allahu Taala ma lɔnni d'a ma ale b'a ka nafolo ta k'a don Ala sɔsɔ sira le kan ale b'a ka nafolo ta ko ko n'a bɛ k'a ma kunnangoya ye kiyama don ale b'a ka nafolo ta k'a don o le la kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko nin tigilamɔgɔ kɛla maa kunnango ye a ka nafolo sɔrɔ la o ye sigiyɔrɔma 3nan ye a sigiyɔrɔma 4nan
wala yɛrɛ fana ta ka jugu n'a bɛɛ ye. Ala ma nafolo d'a ma, Ala ma lɔnni d'a ma. Sigiyɔrɔma sabanan nafolo dil'o ma, mais o ka nafolo a b'a don sira jugu de kan. Sigiyɔrɔma naaninan nafolo ma d'a ma, lɔnni ma d'a ma. Ale b'i sigi ten. Le monsieur là, il a l'argent. La femme là, elle a l'argent. Elle délapide toujours son argent. Si moi j'avais aussi la même fortune que ce monsieur, je vais gaspiller aussi comme lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Nafolo tabolo, lonintala, nafolo tigi ala sosola mi mei. Ale be to ka penser olema, koni ala ka warda alema, ale be na tieni ke comme o kenime ka tieni ke. Ko fana me julumu soro komi tieni ke la kenime ka tieni ke nafolo mina subhanallah. Il n'a rien. Il n'a pas de connaissances. Il n'a pas d'argent. Mais le fait qu'il s'assoit souvent, il pense au troisième là, lui qui a l'argent là, lui qui déplace le Didier, lui qui achète l'alcool avec son argent, lui aussi, malgré il est pauvre, il dit si Dieu me donnait aussi comme ce monsieur-là ou comme cette femme-là, moi j'allais faire plus pur que lui. Le fait qu'il imagine ça, il pense à ça, il va avoir le même péché que le numéro 3. Okoson Allah Ta'ala makobe weninke ulana seniyana. Donc pourquoi aller nyabola tieni kala kan nafolo fait? Parce que ko yo ben nafolo la fili la DJ Oba a fasala la ben nafolo bo ka la fili. Monsieur tant kadaka ni shetana orkesi bana fola dama den kuna e ben nafolo la fili nyabema. E ben maula nata. Non, musoni aka jeli muso son. Musoni aka momli la clé de joli muso ma. Ele fana yi sigite doro. Ni war tume ne bolon tume avion sanka di joli muso ma. Ne balmache. Ele ni ka miria jugu. Ani miya miria jugu wale ke ka bara ke. Ka afla bela ka foni wuziri kele abe joli mukele. Kera de yafo hadisa la sallallahu alayhi wa sallam. Donc alhamdulillah, il faut être soi-même. Kayereye tu yere ka bonda kono ye kari Allah Ta'ala ye mindima ni maw ye baranyma kala kan na folo la ye nata ni na folo tume ne bolo tume baranyma kala ni maw ye obekanga misru madema obekanga madrasa madema obekanga feretanu madema obekanga kolon sogi obekanga yirzun turu ibe Allah Ta'ala dale ni na folo tunka ken ne bolo ntume baranyma ke komi nunu fana ya nyona ketame ki miria seniya kasoro asetiye e fana me baraji soro barajuma minu keni me barajuma kelo bolo no kan nafolo ye Allah Ta'ala bo ka baraji nyona dima. Donc ame sigi kana tuguni anga sujet ma kera ko sallallahu alayhi wa sallam kwa ka communauté be aka mantombe Allah peut nous pardonner tous sauf à l'exception de qui? C'est lui qui se fait du mal la nuit. Il était avec son copain la nuit. Il était avec sa copine la nuit. Et tout ce qui s'est passé entre eux la nuit, ils étaient seulement deux. Le lendemain, le monsieur maintenant, il commence à parler de ça à ses amis. Oh, j'étais avec elle. On a passé une bonne soirée. On était de l'autre côté. Monaco, Dubaï, Canada, Australie, Angleterre. Il commence à expliquer tout. Ah, kera koko o maukabo Allah Ta'ala ko Allah yerete kola sonoya ke oluye Allah te yafa oluma parce que Allah yi sutara kera ko to sallam wa qad bata yasturuhu rabbuhu kasoro Allah Ta'ala ya le sutara atumeni baraka la wati mina il était dans la protection divine de Dieu wa yusbih ni dugu sagbela yakshifu sitra Allah anhu ala yereba fo ala ika sutara min lanka abewuli ka bonka. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, avant de dire quoi que ce soit, publier quoi que ce soit, partager quoi que ce soit sur ta vie, essaye de réfléchir deux fois. Ça peut te rattraper. Aujourd'hui, peut-être tu es parmi les élus de Dieu. Tu es plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Tu avais un passé sombre, négatif. Mais aujourd'hui, Allah il t'a pardonné. Mais tu ne sais même pas si Allah il t'a pardonné ou pas. Arrête de faire revivre encore l'histoire de 5 ans, 20 ans, 15 ans passés. Une histoire qui va encore te salir devant Dieu. Qui va même te salir devant les gens, même ceux qui sont doués d'intelligence. Connais ka digiya ba min tumeni na be bolala. Na resi la wati dola. Abe kanga teme, musique be kanga jo aba kunyu ko wati do temena. Mon frère wati do temena. On sait que tu étais un grand danseur. On sait que non. Quand il y avait la danse là, tu étais toujours number one. Mais garde ça pour toi seul. Sois un peu réservé souvent, c'est très important. On ne dit pas tout. On n'expose pas tout. Souvent, il y a des gens nous faisons des tassini qui kele ala. Wallahi, oba tassini qui kele ala. Tes propos. Elle va tout dire à sa copine. Sa copine aussi va tout dire. Mais les jours qui vont, elles vont se disputer. C'est les secrets maintenant qui sont dévoilés. Ah oui. Mouna, parce que tu as été iki kanyanamaya bella kafoni la thématique la mort. Donc, enfin, on est en bas. Bi la lilika min tume ka adam la nyere kuma kata se au fadama. Anka dina ye nine abeneni au lali sangani wati be. Ka conseil nyuma di ama ka se an demena kan nyanamaya kecho nyumana. Kada kan nyanamaya kecho nyuma oye munye ode kira ka lali kan sen mambai. Aya fo chogomi, aya dama chogomi, anya lame ka kla ka labara na kala te neni ebe dususuma soro anka nyanamaya la. Ame jigima fa soro, ame tranquillité soro, ame julumu yafa fana soro. A donc a foko anwi adamadew ne ante se la kolonyala chogosi julumuma. Nemi me kumana ni awye ne julumun tode ma fo awye sangani wati be. Mais mu nyini ne en fait quand an chesiri quand an yere di Allah Ta'ala ma. Mami ya bolo korota ka fo ka lete julumun toye ni obana kela adamade na wati awya donc a foko shetana ka surun atikila mawla. Mumini kakanga to ko fla le nyonche bena raja mumini kakanga nata Allah Ta'ala ka arjinela mumini fana kakanga sla ala ya tanga jahannama la dolima mumini kakanga to ni fla le nyonche wati be ele min kati bolo korota la ne nyon mumini te ne nyon taqite ne nyon tenina wallahi ita donc ka foko shetana ka surila foni kawala wati mina iyere la ka fo inyona te wati mina shetana ye belebele kankari ko laben ko lamaloya ko lebu olu tunka suru Allah Ta'ala na ni do adama denye to natani silanya bunda kono wati be komi sahaba utumi jomi ala ya fo ko do to arjina kono o benata utumi islam o benata utumo yermanyininga est-ce que on ka barani ala kanime kamnawa. Est-ce que on ka barani kadi Allah Ta'ala wa Omar al-Faruq Omar na kalimanya ala karaye ma taminu ko foko bedo arjina kono Omar tumo chema ala kara tunye munafiku ko fo sahaba chedo e sekere boloma aye munafiku beto fo sahaba chedo be ko Huzaifa kera ko les hypocrites qui sont au sein même de cette communauté. Le prophète a dévoilé tous les noms. Parmi ses disciples, Omar Akayermanininga. Parce qu'on sait qu'un hypocrite ne va pas rentrer au paradis. Omar, il est venu voir Huzaifa. Keratum Salah, mena. Ako Huzaifa, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas du tout évident de dévoiler le secret du prophète. Il t'a choisi comme un confident. Et il t'a dit le nom de tous les hypocrites. S'il te plaît, Huzaifa, est-ce que mon nom fait partie de ces hypocrites-là? Subhanallah. Huzaifa, Koko Omar, tu ne fais pas partie parmi les hypocrites. Donc, nous nous mais Omar, est-ce que tu avais besoin même de demander à Huzaifa?
Tu as été pardonné. Le prophète dit que tu seras au paradis. Tu es parmi les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Omar cherchait? Avec la piété que Omar il avait, en dehors de piété, là, il avait aussi la crainte de Dieu. Nous nous battons donc à faire Oluka Baranyma Warala Nyanya. Faut Allah de Yafa Omaka Hina Olaka Arigina Doma. Un jour comme ça, le prophète était avec ce sahaba. Akoko mate auchema minka bara beseka arigina di auma. Sahaba, ils étaient tous étonnés, ya Rasulallah. Avec les œuvres, on ne peut pas avoir le paradis. Allah kera koko auka bara nyuma tese arigina di la auma. Sahaba ko ya Rasulallah, et toi-même. Akoko ne Muhammadu yere fana ka bara nyuma tese arigina di la ma. Subhanallah. Foni Allah ta'ala hinana naka faranka bara nyuma ka. K'a fɔ ko ala ye hinɛ i la o bɛ kɛ k'a sɔrɔ baara de b'i bolo baara min kɛla ka ɲa a kana da ɲumanya ma fo ala ye baara nin de fana accepter ka tila k'a ka yafa labori baara nin kan ka arijinɛ d'i ma ele min yɛrɛ ka baara ma ɲa ele min yɛrɛ taama surunya ɲali la est ce que yafa bɛ kɛ e ma kuma tɛ ala yɛrɛ y'a ka nɛɛma n'a ka hinɛ bila e ta kan wala donc silama ye jɔn i ka baara la saraka bɔlaw aw ye jɔn aw ka saraka bɔ la ne ye misiri ma dɛmɛ dɛ ne ye misiriw finance dɛ jɔn i ka baara la ni ne ye misiri ye min ka fisabililayi bila la jɔn baaraw la a k'i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i ma foyi kɛ fɔlɔ tant que n'i bɛ nɛnɛkili a dɔn k'a fɔ k'i ma fosi kɛ fɔlɔ i ka alaw ta'ala bato ko ɲuman na ne kɔni bɛ kɛ ni bɛ ka feretaniw ma dɛmɛ dɛ a bila i kunna k'a fɔ ko hali sini tɛ kan ka foyi kɛ jɔ i ka baara ɲuman la i ka baara ɲuman kana i kawa i kana kɔrɔta a bila i kunna k'a fɔ i tɛ kan ka foyi kɛ ni mɔgɔ k'i tanu waati min i y'i yɛrɛ majigi o waati ni mɔgɔ k'i kɔrɔta waati min ele y'i yɛrɛ bila duguma waati bɛɛ n'a kɛla ten a caman na saya b'i sɔrɔ waati min a bɛ kɛ k'a sɔrɔ i cɛsirilen bɛ i labɛnnen bɛ i kɛlen bɛ ka effort fourni tuguni ka Alahu Ta'ala bato a batoliko ɲuman na mais n'i kawala i yɛrɛ ma waati o waati kawa i yɛrɛ ma o de b'a to adamaden bɛ fili n'a ma sigi so dɔ kɔnɔ ale yɛrɛ k'a ye k'a fɔ ale bɛ niveau ni place min na bi ale bɛ niveau min na bi tunya na ale kɛla seyikuba de ye ayi ale yɛrɛ ni maaw ye jɔ ka kuma ale y'a ye k'a fɔ ale ka fisa o ma sisan ni maaw bɛ don ale kan fo maaw ye n'ale ka n'a bolo minɛ k'a bolo minɛ k'a bolo sumu a b'a bolo bila adamadenw kunna adamaden yɛrɛ n'i sigila ka ni image sugu ɲɔgɔnna filɛ ele yɛrɛ ye i yɛrɛ bila ala ya place la dugukolo kɔ kan i bɛ maaw sigi ni ye i kɛrɛfɛ o bɛ kan k'i bolo minɛ k'a sumu i bɛ kan k'i bolo bila o kan k'i bɛ kan ka baraka ni duwawu don olu la parce que ele kɛli yɛrɛ ɲɛnɛ bi adamaden dɔ ye mais fosi tɛ maa bila nin na fo setana n'a ka adamaden la kawa a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ni setana ka valeur d'i ma i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ pourquoi causer avec ceux-là pourquoi répondre même aux appels pourquoi même échanger avec ceux-là pourquoi m'asseoir avec ceux-là non moi le monde part de moi je peux plus côtoyer ces gens-là ni ne ka jugu adamaden ka ɲɛnamaya la mais lui là ni personnalité belebele le bɛ tan subhanallah ne ni nani ma waati waati y'a ɲɔni ka bɔ i ka ɲɛnamaya la certes adamaden bɛɛ ye fɛ ye bila bonya ni karama belebele bonda kɔnɔ mais i jija i ye Umaru ka tariku kalan souvent quand on parle de Omar quand on parle des disciples du prophète n'an m'o ka ɲɛnamayaw kisaw lakali a yɛrɛ ka kan ka ne ni aw ma dɛmɛ ka dɔ fara an ka yɛrɛkun majigi kan wa ma adraka ma Omar on t'a beaucoup parlé de Farouk Umaru kofili ɲɛnɛ k'a kofiye k'a to silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la ale de tun bɛ décision ta Umaru tun tɛ diɲɛ a n'a ka ala ɲɛsiranya k'a yɛrɛ bila niveau la Alahu Ta'ala ma ale bila niveau min na maaw bɛ s'a fɔla o da la mais Umaru tun bɛ a yɛrɛ majigi le Umaru tun bɛ sigi duguma le bɔgɔ la i tun bɛ tɛmɛ Umaru la i b'a ma ɲininka a yɛrɛ la
Mais pour voir aujourd'hui un marabout, un karamogo, ah oui, ah, fiye ko chamane tigede, ye ko chamane tigela, protocolu kacha, kana sama yere, ah ouais, non, ibra barabake, ni dina banakela te kaba, est-ce que a alako fan yere ye mounye ko, et a alako yere ye mounye touni, parce que alako ye koko ye, o koko ka sonoyale, il faut avoir cette proximité. Ini mau ye surunya nyona. E mau te ko fem foi la obe ko kadaka ala kuma kame mida. Sinon c'est pas ta physique ou bien ta photo ou bien non ton visage non. C'est que tu fais sortir de ta bouche ni koko ala anaka chide. Et c'est à cause de ça les gens ont besoin de toi. Quand tu ne parles pas de Dieu là, tu penses que les gens auront ton temps? Ils n'ont même pas ton temps. Mais le fait que tu parles de Dieu, tu essaies de les aider. Donc, eux aussi, maintenant, ils veulent aussi te croiser, te causer, t'écouter, t'exposer leurs problèmes, te poser des questions. Raison pour laquelle les gens... Mais Adama de ni bana ni nana ni kaba. Wallahi beslabla. Minya Adam na sangelen sanfla no ya yerenya do madore ba edron akako jigila parce que ale ya kota ni komiye ani ala kote nyoyen sarala. Donc, la modestie. Il faut être humble. Adamaden kakan ki yera majigile. Majigi ki ka bara fana ka jon yi ka bara wala. Ni maw ki ma wati che do bara. Ni kuma foli nyana do ye astaghfirullah foli damna muna setana kana sila. I ka bara belebele min ni maw kani me ka lakali. Ils vont parler. Les gens vont parler. Mais entre toi et Dieu, na be fo wati ye duo ki dusukuna. Ni kuma su kana na imarasa ki boslaka ki blaslaka slami mandi Allah Ta'ala. Ma be sambina ni ke barala. Sambisegi ke barala. Koni fitini mese kana ka sambisegi ni sambina ni sambi woro bara bechien. Doni ma kakan ka yere korosi, ami wati min ansela yere korosi wati ma. Ami Allah Ta'ala dalika an sutara an fotaw an anketaw la Allah Ta'ala bolo la mukala kan kem mawye ma munu bo yere la segi teriya bolo mani oyo yere ye ala sosola ankana Allah Ta'ala soso anyan cheje nyaka bo ala soso ma ni setana buliyala adama denka ala man tangala setana ka buliyali ma ame teriya kana an yere la segi Allah Ta'ala ma an fana yan jija kominu ni atemena ka kewalula ni konyumaw tunte wati temenula anye fara baro kela ni mawi anye fara kuma fola ni mawi ni konona fili kimna itume sunguriya ni kameleya la chieni ko de yisoro tunya na konona fili bi kaimalo ba kanyami ibe mami ndoni klani ma kalimanya la dina modula iba wole ka manyininga abi blasaraka eni la segili nyuma minkaka eni repentance nyuma minukaka abese ko fiye basi to lula kada kai kamana gbanindo ikonona filinindo ye kodudo ke kateme ma doni alabe ya fayme wala mate ya fayma imma ko be lalilikana mami mesi blasarana ki blaslanmaka ye ma wole iddani min kalimanyala iddani min ka alanya saranyala kada ka limanyani alanya saranya te ko fu ma ye chapeau bale sigi achiye korbaya aye basan belebele do sans absolument rien à voir. Tu peux avoir un petit ou bien une petite qui est plus âgée que la personne. Mais cette personne est douée de confiance. La confiance est très importante. L'ananteya est kopa de amana. Et bien, il y a karfa mamina niya e bado. Oko sama ni islama befe. Ka anse anyerela. Ka shetana ka Allah Ta'ala diya ka mabo ana. Kurla bonfene ayi kalika tantoi. Akoni menanye sangani wati be. Oko so nabe do anga soko no kwanya gbenka bo. Name dumini damna kwanya gbe akana bulula jigina nye sumana name ganga glanka kwanya gbe akana na kana fara anan furunyo ka lafenka nimbe fola le pour que Allah Ta'ala ese ka tchejanyana. Il est toujours avec nous, il est présent dans notre vie. Chaque seconde, chaque minute, il est avec nous. Donc la seule chose qui peut nous épargner odeka ire kalfa Allah Ta'ala la kadu osenmo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
wa rahmatullahi wa barakatuh.